I'm going to focus on children and parents. இன்றைக்கு சிறு பிள்ளைகளையும் பெற்றாரையும் வைத்து நான் ஒரு காரியம் உங்களோடு பேச போகிறேன். අද ඇවිල්ලා ළමා දිනේ ඒ නිසා මම ඇවිල්ලා දරුවනුත් දෙමව්පියනුත් තියලා මම කතා කරන්න යනවා. ஒரு அழகான குடும்பத்தை பற்றி பேச போகிறேன். ඒක ලස්සන පවුලක් පිළිබඳව මම කතා කරන්න அந்த යනවා. குடும்பத்தை பற்றி உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் ඒ வேதத்திலே. පවුල පිළිබඳව ඔබලා සියලු දෙනාටම දන්නවා. ஆனால் உங்களுக்கு தெரிந்த அல்லது நாங்கள் அந்த புத்தகத்தை வாசிக்கும் பொழுது என்னென்ன விஷயங்கள் நமக்கு மண்டைக்கு வருமோ அதையெல்லாம் பற்றி நான் பேச போவதில்லை. නමුත් මේ පොත කියවනකොට ඇවිල්ලා මොනවද අපේ මනසට එන්නේ සිතුවිලි පිළිබඳව මම කතා කරන්න அந்த යන්නේ. குடும்பத்தை பற்றி மாத்திரம் நான் பேச ඒ போகிறேன். පවුල පිළිබඳව පමණක් මම කතා කරන්න We are යනවා. going to learn about a family in the Bible, and when we read about the family we know the whole story and we concentrate on certain things of the story which I'm not going to talk about. We are just going to concentrate on the family consisting of the parents and the children. அந்த பெற்றாரையும் அந்த பிள்ளைகளையும் பற்றி மாத்திரம் நான் உங்களுக்கு ඒ දෙමව්පියනුත් ඒ වගේම දරුවන් පිළිබඳව පමණක් කතා කරන්න යනවා. யோபு என்ற மனுஷனுடைய குடும்பத்தை பற்றி மாத்திரம் பேசுவோம். යෝබ් කියනව මනුෂ්‍යයාගේ පවුල පිළිබඳව කතා කරන්න යනවා. I'm going to talk about the family of Job, and therefore we are going to concentrate on Job chapter 1 verses 1 through to 5 only. ஆகவே நாங்கள் இன்றைக்கு யோபு புத்தகத்திலே முதலாவது அதிகாரத்திலே முதலாம் வசனத்திலே இருந்து 5ஆம் வசனம் வரைக்கும் மாத்திரம் தான் படிக்க போகிறோம். ඒ නිසා අද දවසේ අපි යෝබ් පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ ඉඳලා පස්වෙනි පදේ පමණක් අපි ඉගෙන ගන්න යනවා. In the land of Uz there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. வாசிங்க. ஊத் தேசத்திலே என்னன்னா ஊத் தேசத்திலே ஒரு சொன்னா இருக்கு தானே? ஊத் தேசத்திலே ஊத் தேசத்திலே யோபு என்னும் பெயர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் இருந்தான். அந்த மனுஷன் உத்தமனும் சர்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவருமாய் இருந்தான். යෝබ් නම් වූ මනුෂ්‍යෙක් ඌස් දේශයේ සිටියේය. ඒ මනුෂ්‍යයා වනාහි නිර්දෝෂ වූ අවංක වූ දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ බය ඇත්තා වූ නපුරෙන් වැළකී සිටියා වූ කෙනෙකි. ஒரு நல்ல தகப்பனை பற்றி பார்க்கிறோம். ඒක යහපත් පියෙක් පිළිබඳව බලනවා. ஒரு நல்ல மனுஷனை குறித்து பார்க்கிறோம். යහපත් මනුෂ්‍යෙක් පිළිබඳව බලනවා. யார் இந்த யோபு? කවුද මේ යෝබ්? Now we are introduced to an apparently good man, a wonderful personality. Now who was Job? இப்போ வேதத்திலே நேரடியாக இல்லாவிட்டாலும் දැන් බයිබලයේ ඇවිල්ලා අපි කෙලින්ම බලනකොට නැති වුණා. ஆராய்ச்சிகளின்படி எங்களுக்கு யோபு வாழ்ந்த இடம், யோபு வாழ்ந்த காலம், யோபு எப்படிப்பட்ட மனுஷன் என்றெல்லாம் தெரிகிறது. නමුත් සොයා ගැනීම අනුව යෝබ් කෙවැනි පුද්ගලයෙක්ද ඇවිල්ලා කොහෙද සිටියේ, කොයි කාලෙද වාසය කරන්න කියන එක අපිට දන්නවා. மோசேக்கு முன்பாக வாழ்ந்த ஒரு மனுஷன். මෝසෙස්ට ප්‍රථමව ජීවත් වුණා වූ එක මිනිහෙක්. Job was a man who lived prior to Moses. மோசேக்கு பிறகுதான் நியாயப்பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டது. මෝසෙස්ට පසුව තමයි ව්‍යවස්ථාව දෙනු ලැබුවේ. மோசேக்கு பிறகுதான் வேதம் வந்தது. මෝසෙස්ට පසුව තමයි බයිබලය පැමිණියේ. வேதத்தை எழுதின மனிதன் மோசே. බයිබලේ ලිව්වා පුද්ගලයා ඇවිල්ලා මෝසෙස්. அவர் எழுதிய 5 புத்தகங்களும் தான் நியாயப்பிரமாணம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ඔව් මෝසෙස් විසින් ලිව්වා වූ ඒ පොත් පහට තමයි ඇවිල්ලා අපි ව්‍යවස්ථාව කියලා කියන්නේ. ஆகவே நியாயப்பிரமாணம் வர முன்பு, එහෙනම් ව්‍යවස්ථාව පැමිණෙන්න ප්‍රථමයෙන්, வேதம் உருவாக்கப்பட முன்பு බයිබලය නිර්මාණය වෙන්න ප්‍රථමයෙන් வாழ்ந்த ஒரு மனுஷன் தான் இந்த யோபு. ජීවත් වුණා වූ එක මිනිහෙක් තමයි මේ යෝබ්. Moses wrote the first 5 books of the Old Testament and he was the author of the law. So before Moses wrote the law, before Moses came a man called Job. எங்கே? කොහෙද? இஸ்ரவேலிலே அல்ல, ඊශ්‍රායලයේ නොවේ. ஊத்ஸ் என்ற தேசத்திலே. ඌෂ් කියනා වූ දේශයේ. அந்த ஊத்ஸ் தேசம் எங்கே இருக்கிறது? ඌෂ් දේශය කොහෙද තියෙන්නේ? சவுதி அரேபியாவின் வடபுறத்தில், සෞදි අරාබියේ උතුරු ප්‍රදේශයේ, எகிப்துக்கு கிழக்கு பிரதேசத்திலே, ඊජිප්තුවට නැගෙනහිර ප්‍රදේශයෙන්, செங்கடலுக்கும் எகிப்துக்கும் இடைப்பட்ட அந்த பிரதேசம் தான் ஊத்ஸ் தேசம். අර රතු මුහුදටත් ඒ වගේම ඊජිප්තු දේශයටත් අතරමැද ප්‍රදේශය තමයි ඌෂ් දේශය. அந்த தேசத்துக்கும் இஸ்ரவேலுக்கும் தொடர்பே கிடையாது. ඒ දේශයටත් ඇවිල්ලා ඊශ්‍රායල් දේශයටත් ඇවිල්ලා කිසිම සම්බන්ධතාවයක් அந்த නැහැ. தேசத்துக்கும் ஆபிரகாமுக்கும் தொடர்பே கிடையாது. ඒ දේශයටත් ආබ්‍රහම්ටත් කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. Now the land of Uz was in the northern part of Saudi Arabia, above the Red Sea and east of Egypt. So this land had no connection with Israel and Abraham. ஆகவே இந்த யோபு என்ற மனுஷன் வாழ்ந்த அந்த தேசத்திலே, එම නිසා මේ යෝබ් මනුෂ්‍යයා ජීවත් වුණා වූ ඒ දේශයේ அவர்களுக்கு ஆபிரகாமை தெரியாது, ආබ්‍රහම් පිළිබඳව දන්නේ නැහැ. ஆபிரகாமின் தேவனை தெரியாது. ආබ්‍රහම්ගේ දෙවියන් වහන්සේත් යෝබ්ට දන්නේ නැහැ. ஆராய்ச்சிகளின்படி සොයා ගැනීම වලට අනුව மெல்கிசேதேக்கினுடைய வம்சத்திலே வந்த ஒரு மனுஷன் என்று மாத்திரமே எங்களுக்கு தெரியும். මොහු මෙල්කිසෙදෙක් වංශයෙන් පැමිණෙනා වූ එක මිනිහෙක් කියලා අපිට දන්නවා. When we analyze the history we can find out
that Job came from the line of Melchizedek. But apart from that, he had no connection with the Israelites, no connection with Abraham. அப்படி இருந்தும் එහෙම හිඳලත් எவ்வளவு ஒரு நல்ல மனுஷனாக அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறார் என்று பாருங்கள். ඒ කියන්නේ කෙතරම් මේක යහපත් මිනිසෙක් ලෙස හඳුන්වා දෙනවද කියලා බලන්න. Albeit those facts, this man is introduced as a wonderful man. நான்கு விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. කාරණා හතරක් කියලා තියෙනවා මේ පුද්ගලයා පිළිබඳව. There are four things. Number one, he was blameless. முதல்ல வாசிங்க என்னது? නිර්දෝෂ වූ. நிர்தோஷ. என்னது வாசிங்க? உத்தமனும் உத்தமன். உத்தமன் என்றால் என்ன அர்த்தம்? නිර්දෝෂී කියලා කිව්වොත් මොකද අර්ථය? குற்றம் கண்டுபிடிக்க முடியாதவன். කිසිම වැරද්දක් හොයාගන්න බැරි පුද්ගලයෙක්. யோபு என்ன வேலை செய்தவர் தெரியுமா? කියන්නේ යෝබ් මොන වගේ රාජකාරියක් කරපු පුද්ගලයෙක් දන්නවද? ஒரு நீதிபதி. ඒක ඇවිල්ලා විනිශ්චයකාරයෙක්. විනිශ්චයකාරයෙක්. Job was a judge in those days. He was a man of law. So usually the judges can be partial. பொதுவாக நீதிபதிகள் பாகுபாடு பார்த்து அவர்கள் தீர்ப்புகள் வழங்கக்கூடியவர்கள். ඒ කියන්නේ පොදුවේ ඇවිල්ලා විනිශ්චයකාරයන් ගත්තොත් එහෙම ඔවුන් පැත්ත බලලා ඇවිල්ලා කෙනෙක්ව බලලා දෙපැත්තට මාරු වෙන අය. ஆனால் யோபு நீதியான குற்றம் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு மனுஷனாக இருந்தார். නමුත් ඇවිල්ලා යෝබ් ඇවිල්ලා කිසිම වැරද්දක් හොයාගන්න බැරුව ධර්මිෂ්ඨ මිනිසෙක් වශයෙන් සිටියා. It says he was upright. அடுத்தது என்னது? சன்மார்க்கன் சன்மார்க்கன். මීළඟට අවංක වූ. ஆ? අවංක වූ. சன்மார்க்கம் என்றால் என்ன? අවංකකම කියලා කියන්නේ මොනවද? தேவனுக்கு முன்பாக பயமில்லாமல் நிற்கிற தன்மை. දෙවියන් වහන්සේට ඉදිරිය ඇවිල්ලා බය නැතුව ඉඳීමේ ඒ තත්වය. ஆண்டவரோடு நல்ல உறவு வைத்திருந்தவன். දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක හොඳ යහපත් සම්බන්ධතාවයක් තියාගෙන සිටියා. Being upright, he had a good relationship with God. ஆண்டவரோடு நல்ல உறவு வைத்திருக்கிறான். දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක යහපත් සම්බන්ධතාවයක් තියන් ඉන්නවා. ஆனால் வேதம் இல்லை, නමුත් බයිබලයක් නැහැ. தேவனை பற்றி தெரியாது, දෙවියන් වහන්සේ ගැන දන්නේ නැහැ. பெரிய அறிவெல்லாம் கிடையாது. හොඳ ඒ පිළිබඳව දැනීමක් නැහැ. அடுத்தது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, මීළඟට කියලා තියෙනවා this man was he feared God and shunned evil. கர்த்தருக்கு பயந்தான், ස්වාමින් වහන්සේට බයව සිටියා. தீமைக்கு விலகி இருந்த தீமையை விலக்கினான். பாருங்க. නපුරෙන් වැළකී සිටියා. இல்ல அது கணக்க வாசிங்க. விலக்குகிறவனுமாய் இருந்தான். தீமையை விலக்குகிறவனுமாய். wonderful. கேவாண்ட දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ බය ඇත්තා වූ නපුරෙන් වැළකී සිටියා වූ. ඒක සිංහලෙන් එච්චර ලස්සන හරි නෑ. இப்ப தமிழ்ல வந்து சரியா இருக்குது. Now actually the English also is saying shunned evil. இப்ப பாருங்க, தீமையை பார்க்கும்போது දබාන නපුර බලනකොට நாங்க தீமையை விட்டு ஓடலாம், අපි නපුරෙන් දුවන්න පුළුවන් ඉවත් වෙලා அல்லது தீமையை எங்களை விட்டு விலக்கலாம். නැත්තම් නපුර අපිව ඉවත් කරන්න පුළුවන්. Now when we see evil, either we can run away from evil or we can eliminate evil. இப்ப பாருங்க, දැන් බලන්න இப்போ நாங்கள் போகும் இடம் ஒரு கெட்ட இடம் என்றால் අපි යන ස්ථානය වැරදි ස්ථානයක් නම් அந்த இடத்துக்கு போகாமல் இருக்கலாம். ඒ ස්ථානයට අපි යන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. அது லேசு. ඒක ලේසි. ஆனால் நாங்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு தீமை வந்தால் නමුත් අපි ඉන්න ස්ථානයට ඒ නපුර වැරදි දේ පැමිණියා නම් எங்கே ஓடுவது? කොහෙ දුවන්නද? Now when we go to a place where there is evil, then we can choose not to go. But if evil comes to where we live, where can we run? ஆகவே தீமையை தான் அகற்ற வேண்டும். ඒ නිසා නපුර තමයි ඉවත් වෙන්න අවශ්‍ය. யோபை பற்றி வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது, යෝබ් ගැන බයිබලයේ පැහැදිලිව කියනවා இவன் தீமையை விட்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கவில்லை, ඒ කියන්නේ මෙයා ඇවිල්ලා නපුරෙන් වැළකී දුවුවේ නැහැ. இவன் தீமையை விலக்கி ඒ கொண்டு. කියන්නේ මෙයා නපුර ඉවත් කරා. புரியுதா உங்களுக்கு அந்த வித்தியாசம்? තේරෙනවද මේ වෙනස ඔබලාට? சூப்பர் மனுஷன், හොඳ මිනිහෙක්, ஒரு அருமையான அப்பா, ලස්සන පියෙක්, ஒரு நல்ல கணவன். හොඳ යහපත් He ස්වාමි was a පුරුෂයෙක්. wonderful father, wonderful husband and a wonderful man. அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற அப்பா அம்மாருக்கு එතකොට මේ ස්ථානයේ ඉන්න පියවරුන්ට நான் சொல்ல விரும்புகிறேன், මම කියන්න කැමති වෙනවා யோபுவை போல நாங்கள் மாற வேண்டியது. යෝබ් වශයෙන් අපි වෙනස් වෙන්න අවශ්‍යයි. So the fathers here must become like Job. ஆனா இன்றைக்குள்ள அப்பா அம்மார் என்ன சொல்லுகிறார்கள் தெரியுமா? නමුත් අද ඉන්න පියවරුන් මොනවද දන්නවද කියන්නේ? அவர்களுக்கு வேதம் இருக்கிறது, ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට බයිබලයේ තිබෙනවා, ஊழியக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள், සේවකයන් සිටිනවා, பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார், ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඉන්නවා, அந்நிய பாஷை இருக்கிறது, අන්‍ය භාෂාව තියෙනවා, சபை இருக்கிறது. සභාව තියෙනවා. இவ்வளவு இருந்தும் මේ සියල්ලක්ම තිබිලත් இந்த யோபுவை போல வாழ்வது கஷ்டம். යෝබ් වගේ ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. ஆனால் யோபு නමුත් යෝබ් இது ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆண்டவருக்குள்ளே நன்றாயிருந்தார். මේ කිසි දෙයක් නැතුව දෙවියන් වහන්සේ තුල හරියාකාරව සිටියා. ஆகவே இது நமக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய சவால். ඒ නිසා මේක අපිට ලොකු අභියෝගයක්. It is a very big challenge for men here because we have the Bible, we have the church, we have the Lord, we have the Holy Spirit. Albeit these facts, we are struggling to live our Christian life. Whereas Job, without any of these things, lived a very holy life. அவன் வாழ்ந்த தேசம் ஒரு நல்ல தேசம் அல்ல. ඒ කියන්නේ ඔහු ජීවත් වුණා දේශය හොඳ දේශයක් නෙවෙයි. பாவம் நிறைந்த தேசம். පාපයෙන් පිරීලා තිබ්බ දේශයක්. அங்குள்ளவர்கள் எல்லாரும் விக்கிரகங்களை வணங்கி සියලු வந்தார்கள். දෙනාම රූප නමස්කාර කරගෙන හිටියේ. அப்படி இருந்தும் யோபு தன்னுடைய பரிசுத்தத்தை காத்துக்கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது. එහෙම ඉඳලා තැවිලා යෝබ් ඇවිල්ලා
ඇවිල්ලා තමන්ගේ ශුද්ධකම රැකගෙන සිටියා. அதனால் தான் ஆண்டவரால் முடிந்தது யோபை பற்றி பிசாசுக்கு சவால் விட. ඒ නිසා තමයි දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් උනේ යෝබ් කෙරෙහි ඇවිල්ලා යක්ෂයාට අභියෝග කරන්න. நாங்க இதை இதை படிக்க தேவையில்ல, சும்மா வாசிச்சா අපි මේක ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි මේ නිකන් කියවනම් 6வது வசனத்துல இப்படி சொல்லுது. 6 වෙනි පදේ මෙන්න මෙහෙම කියනවා. We don't need to ponder upon these things. Just when we read from verse 6, it says, one day the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them. The Lord said to Satan, Satan, where have you come from? Satan answered the Lord, from roaming through the earth and going back and forth in it. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. அதாவது இந்த வசனத்துல எப்படின்னா 6வது வசனத்துல பார்த்தா 6 වෙනි පදේ ඉඳලා බැලුවා නම් ஒரு நாள் தேவபுத்திரர்கள் யாரும் தேவசந்நிதிக்கு வருகிறார்கள். එක දවසක් ඇවිල්ලා දේව පුත්‍රයන් ඇවිල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේ හම්බ වෙන්න එනවා. சாத்தானும் அவர்கள் நடுவில் வந்து நின்றான். යක්ෂයා ඒ අවස්ථාවේදී පැමිණියා. ஆண்டவர் சாத்தானை பார்த்து கேட்கிறார், දෙවියන් වහන්සේ යක්ෂයා බල්ලා අහනවා. சாத்தானே எங்கிருந்து வருகிறாய் என்று. යක්ෂයා කොහෙන්ද එන්නේ? உலகமெல்லாம் சுற்றிவிட்டு வருகிறேன் என்றான். ලෝකේ හැමතැනම කරකිලා එනවා. உடனே ஆண்டவர் தான் கேட்கிறார், එතකොට එකපාරට දෙවියන් වහන්සේ තමයි අහන්නේ. ஓ யோபு என்ற என்னுடைய மனுஷனை கண்டாயோ? අයියෝ යෝබ් ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බැලුවද? ஐயோ அவனை போல ஒரு சன்மார்க்கன், அவனை போல ஒரு சூப்பர் ஆள் இல்லையே. ඒ කියන්නේ එයා වගේ සුපර් පුද්ගලෙක්, එයා වගේ සුද්ධ කෙනෙක් නෑනේ. இப்ப சும்மா நான் ஒரு கதைக்கு சொல்றேன். දැන් නිකන් එක කතාවකට කියන්නේ. இப்ப யாராவது இப்ப நீங்க இருந்த ஒரு ஏரியாவுக்கு දැන් ඔබලා හිටපු சரி அன்னைக்கு நான் வந்து போனேன் பாஸ்டர் மணியில சர்ச்சுக்கு பிரசங்கம் பண்ண போனேன். හරි මම එදා මම දේශනා කරන්න ගියා පාස මණිකි චර්ච් එකට. அப்ப திடீர்னு மாட்டு நான் ஃபேமிலி அவங்க என்ன கேட்கறாங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா என்ன கேட்பாங்க? ඒ කියන්නේ එක පාටම ඇවිල්ලා පොදුවේ ඇවිල්ලා සහෝදර මාටින්ගේ පවුල මොනවද අහන්න කියන්නේ. அங்க போனீங்க தானே? ඒ ගියා නේද? அங்க நம்மட வின்சர் அண்ணன் கண்டீங்களா? ඒ ගිහලා අපේ වින්සන්ට් අයියව දැක්කද? பாபாவை கண்டீங்களா? බබාව දැක්කද? பிரதீஷ் பிரவீன கண்டீங்களா? கேப்பீங்க தானே? ප්‍රදේශයේ ළමයිව දැක්කද කියලා අහනවා නේද? ஏன் கேப்பீங்க? ඇයි අහන්නේ? அங்க போயிட்டு வந்தீங்களா? அங்க நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் இருக்குது. ඒ කියන්නේ එහෙ ගියා, එහෙ අපිට දන්න අය ඉන්නවා. ஏன் கேப்பீங்க? ඇයි අහන්නේ? ஒரு கிக். එක නිකන් මේ සන්තෝෂයෙන්. எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆட்கள் அங்க இருக்கு. ඒ කියන්නේ අපිට දන්න අය එහෙ ඉන්නවා. கண்டீங்களா? දැක්කද? இப்ப நான் மிலான் போயிட்டு வந்தேன்னு சொன்னேன்னா දැන් මම මිලන් ගිහිලා ආවනම් ரேணு கேக்கும், குமார கண்டீங்களா? සහෝදරි රේණුව ඇවිල්ලා කුමාරව දැක්කද අපේ? இல்லையா? ஏன் கேட்க கூடாது? மிலான் நகர அதிபதியை கண்டீங்களான்னு ඇයි අහන්න හොඳ නැත්te ඇවිල්ලා මිලාන නගරේ ඇවිල්ලා අධිපතියව දැක්කද? නගරාධිපතිව හම්බුණාද කියලා රේණු අහන්නේ නැහැ නේද? මම මිලාන් ගිහිල්ලා ආවා කිව්වා නම් රේණු අහන්නේ නැහැ නේ. මේ මිලාන් මේ ස්ටේෂන් එකේ හිටපු ස්ටේෂන් මාස්ටර්ව හම්බුණාද මාස්ටර්? අහන්නේ නැහැ නේ. ස්ටේෂන් මාස්ටර් වැඩක් නැහැ නේ. එයාට මොනවාද? කුමාරව හම්බුණාද කියලා අහයි. ස්ටේෂන් මාස්ටර් තේවිලේ කුමාර සන්තිජාන කේ කරන්. තමන් உங்களுக்கு விருப்பமான ஆளை தான் நீங்க கண்டீங்களான்னு கேட்பீங்க இல்லையா? ඒ කියන්නේ තමන්ට කැමති පුද්ගලයා තමයි දැක්කද කියලා අහන්නේ. So when somebody says to you that they went to a place that known to you, you will say, how did you meet that person? The person who really you like, the person who you really are interested in. So when the devil said, I came after roaming about the earth, God says, hey, did you see one guy called Job? Wonderful fellow. அப்ப பிசாசு சொல்லும்போது நான் உலகெல்லாம் சுத்திட்டு வரேன்ட்டு ஆண்டவர் கேட்கிறாரு, ஒரே ஒரு ஆளை கண்டியா, அந்த யோபுன்னு ஒரு ஆளை கண்டியா? ஐயோ நீ காணாம இருக்க சான்ஸ் இல்லையே, சூப்பர் ஆள்டா. දැන් යක්ෂයා කියනකොට ඇවිල්ලා මම ලෝකේ වටේ රවුම් ගහලා ආවා කියලා එතකොට දෙවියන් වහන්සේ යනවා. ඇයි යෝබ් දැක්කේ නැද්ද? ඒ වගේ සුපර් මිනිහෙක් කොහෙන්වත් හොයාගන්න නැහැ කියලා අහනවා යක්ෂයාගෙන්. வேற யாரையும் சொல்லவில்லை, වෙන කිසිම කෙනෙක් කිව්වේ නැහැ. யோபை பற்றி தான் கேட்கிறார். යෝබ් ගැන පමණයි ඇහුවේ. அதுல தான் யோபுக்கு விழுந்துச்சு ஆப்பு. එතන තමයි යෝබ්ට වැටෙන්නේ සෙල්ලම. பிசாசு கேட்குறான், ஆமாம் ஆமாம் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணீங்க தானே, அதனால தான் அவன் நல்லா இருக்காங்க. ஆண்டவர் சொல்றார், சரி அப்போ சப்போர்ட்டை எடுத்துரு அடினோன்னா, ஐயோ சும்மா இருந்த யோபுக்கு ஏகப்பட்ட அடி. එතකොට යක්ෂයා අහනවා ඇවිල්ලා අයියෝ ඔයා යෝබ්ට සපෝට් කරනවානේ, හරි හරි මම ඒ සපෝට් එක ගන්නම් කියලා කියනකොට ඇවිල්ලා ඒ නිසා හැබැයි යෝබ් හොඳට ඉන්නවා. හැබැයි යෝබ් භයානක ප්‍රශ්න මත ගමන් කරනවා. God's exuberance and joy about Job caused the devil to question about Job and then the subsequent problems. Okay? ஆனால் இன்றைக்கு ஆண்டவர் எங்களை பார்க்கும்போது නමුත් දෙවියන් වහන්සේ අපිව අද දකිනකොට அப்படி பீற்றிக்கொள்ளக்கூடிய அளவில் இருக்கிறோமா? එහෙම ආඩම්බරෙන් කතා කරන්න දේවල් තිබෙනවද අපි ළඟ? இல்லாட்டி வாய துறக்காம இருந்துருவார் ஆண்டவர் எங்களை பத்தி. නැත්තම් දෙවියන් වහන්සේ අපි ගැන මේ කට අරින්න නැතුව ඉඳී. விளங்குதா? பிசாசு சரி யார் சரி சொல்லும்போது நாங்கள் அந்த பக்கம் பெல்வுட் பக்கம் போனோம் அப்படிங்கும் போது එතකොට ඇවිල්ලා කවුරු කිව්වොත් එහෙම අපි බෙල්ලුට් පැත්තේ ගියා කියනකොට ඇවිල්ලා சர்வீஸுக்கு போனோம், දේව මෙහෙට ගියා. நல்லா இருந்துச்சு. හොඳට තිබ්බා. கேட்கவே மாட்டார். அவன் கண்டியா இவனு கண்டியா, ஏன்னா தெரிஞ்ச அந்த ஆள் எனக்கு தெரியும்னு சொன்னாலே வெக்கம். ඒ කියන්නේ මේ ඒ පුද්ගලයන් දැක්කත් මට දන්නවා මං ඒ ගියා කියලා කිව්වනම් ඒ පිළිබඳව ඒ පුද්ගලයන් පිටව ලැජ්ජායි. இல்லை உண்மை தானே. சில நேரம் வந்து சில இந்த
இந்த சரியில்லாத ஆக்கள் எங்களுக்கு தெரியுமா ඒ කියන්නේ සමහර වෙලට අපිට හරි නැති පුද්ගලයන් අපි දැනගත්ත உடனே கேட்போமா අපි එක පාට අහනද උන් ගැන அந்த ஆளை பாத்தீங்களான்னு கேட்போமா ඒ පුද්ගලයා දැක්කද කියලා අහනවද අපි அப்படியே வந்தால் சொன்னாலும் நாங்க அங்க ஒரு ஆளை கண்டமே அந்த ஆள் உங்களை தெரியும்னு சொன்னாங்க யாரு எனக்கு தெரியாதே அப்படிதான் நாங்க சொல்ல வேண்டியது එහෙම පුද්ගලෙක් ආවත් ඇවිල්ලා එහෙම හිටියක් දැක්කත් ඇවිල්ලා අහනකොට කියනවල කවුද එහෙම එක්කනේ මම දැක්කේ නෑනේ කියලා කියනවා ஒருவேளை பிசாசு போய் ஆண்டவர்கிட்ட சொன்னா එක වෙලාවකට ඇවිල්ලා යක්ෂයා ගිහිලා ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගෙන් நான் பெல்வுட் பக்கம் போய் விட்டு வருகிறேன் தேவனே මම බෙල්ලුට් පැත්තට ගිහිලා එනවා දෙවියන් වහන්සේ அப்படியா நல்லது එහෙමද හොඳයි அஹ், வேறொன்றும் கேட்கவில்லையா தேவா වෙන මොනවත් අහන්නේ නැද්ද දෙවියනි இல்லை பேயே නෑ යක්ෂයා அங்க இருப்பவர்களை பற்றி එහෙ ඉන්නව පුද්ගලයන් පිළිබඳව නෑ ஒன்றும் கிடையாதுடா කිසිම දෙයක් නැද්ද இந்த சுரேஷ் ராமச்சந்திரன் මේ සුරේෂ් රාමචන්ද්‍ර யார் කවුද உனக்கு தெரியாதா அந்த பாஸ்டர் ඔබට දන්නේ නැද්ද මේ පාස්ටර් அப்படியா එහෙමද கண்டால் தெரியுமா இருக்கும் දැක්කොත් මට අඳුර ගන්න පුළුවන් அந்த ரேஞ்சில விழுந்திருக்கிறோமோ தெரியல நாங்க ඒ කියන්නේ ඒ තරමට අපි වැටිලා ඉන්නවත් දන්නේ You know, sometimes, you know, the way we live, maybe God wouldn't want to tell anybody that He knows us. Right? Whereas, when it came to Job, God was so excited when the devil said he went all over the world. He said, did you see Job? You couldn't have missed him. He was the wonderful person in town. அப்போ சாத்தான் சொல்லும்போது உலகமெல்லாம் போய்விட்டு வருகிறேன் என்று යක්ෂයා කියනකොට මම ලෝකෙ වටේ රවුම් ගහනවා කියලා කියනකොට ஆண்டவர் சொல்கிறார் அந்த யோபு கண்டாயா நீ காணாம இருக்க சான்ஸே இல்லையே சூப்பர் ஆள் இல்லையா දෙවියන් වහන්සේ කියන යෝබ් දැක්කේ නැත යෝබ් දකින්න chance එකම නැති වෙන්නේ නැනේ දකින්න ඕන අනිවාර්ය නියම මිනිස්සෙක් නේ அப்படி ஒரு அப்பாவாய் இருக்கிறோமா එතකොට ඒ වගේ එක පියෙක් වගේ ඉන්නවද அதாவது எங்களுடைய பிள்ளைகள் එහෙනම් අපේ ළමයි எங்களை குறித்து பெருமைப்படுகிற விதத்திலே අපේ ළමයි අපේ ගැන ආඩම්බර වෙන විදිහට இருக்கிறோமா ඉන්නවද எங்களுடைய மனைவி අපේ භාර්යාව எங்களுடைய குடும்பம் අපේ පවුල பெருமைப்படக்கூடிய விதத்திலே ආඩම්බර වෙන විදිහට அப்பா மாற வேண்டும் அதுதான் முதலாவது பாயிண்ட் පියවරුන් වෙනස් වෙන්න අවශ්‍ය ඒක තමයි ප්‍රථම දේ fathers should become like somebody who can be appreciated by the family and everybody சரியா இப்போ இரண்டாவது வசனம் சொல்லுகிறது දෙවනි පදේ කියනවා verse 2 he had 7 sons and 3 daughters அவனுக்கு 7 குமாரரும் 3 குமாரத்திகளும் பிறந்தார்கள் இது என்ன ඔහුට පුත්‍රයන් 7 දෙනෙක්ද දුවරුන් 3 දෙනෙක්ද උපන්නෝය. இது என்னத்தை காட்டுகிறது என்றால் මේ දේ මොකද්ද පෙන්눔 කරන්න කිව්වා அவனுடைய மனைவியை பற்றி இங்கே பேசப்படாவிட்டாலும் ඒ කියන්නේ මෙම ස්ථානයේ ඔහුගේ භාර්යාව ගැන කතා කරේ නැතත් ஒரு நல்ல ஒரு மனைவி அவனுக்கு இருந்திருக்கிறான் ඒ කියන්නේ හොඳ යහපත් භාර්යාවක් ඇඳලා තියෙනවා இன்னைக்கு வந்து ஒரு புள்ள பெத்து கொடுத்தோடனே ஸ்டைல் போகுது அப்படின்னு நினைக்கிற பொம்பளைகள் வாழ்ற காலம் இது අද ඇවිල්ලා එක ළමයෙක් ඉපදුණු ගමන් ඇවිල්ලා ස්ටයිල් එකට ජීවත් වෙන්න යනවා කියන එක කාලයක් உங்களுக்கு தெரியுமா எத்தனை பிள்ளைகள் தங்கட புள்ளைக்கு பால் கொடுக்க மாட்டாங்க புட்டி பால் கொடுப்பாங்கன்ட்டு දන්නවද මේ කියන්නේ එක කී දෙනෙක් ඇවිල්ලා කාන්තාවන් ඇවිල්ලා තමන්ගේ කුඩා දරුවන්ට කිරි දෙන්නේ නැහැ කියලා දන්නවද ஏன் தெரியுமா ඇයි දන්නවද அழகு கெட்டுருன்ட்டு ඒ කියන්නේ ලස්සන නැති වෙයි කියලා இருக்கிறதே குரங்குக்கு பூமாலை போட்ட மாதிரி ඉන්නේම ඇවිල්ලා රිලවට මල් මාලා දැම්මා වගේ அதுல வேற புள்ளைக்கு பால் கொடுத்தா இவங்க இழுபட்டு போயிடும் එතකොට මේ ළමයාට කිරි දුන්නා නම් ඇවිල්ලා ඇදිලා ඇයිලු இன்னைக்கு ஐயோ பயங்கரமா இருக்கு இதெல்லாம் අද මේවා භයානක ලෙස තිබෙන ලෝකේ இதெல்லாம் அப்படியா அப்படின்னு கேட்டா உங்களுக்கு நீங்க டெலிட்ராமா கூட பாக்குறீங்கன்னா ඒ කියන්නේ එහෙම තියනවද කියලා ඔය කට්ටිය තේමාන ඔකට නාට්‍යවත් බලන්නේ නැතුව ඇති මේ So ගැන today many women are very hesitant to breastfeed their children because they think, you know, their beauty will be lost. But praise God for this Mrs. Judge, who was a very rich woman. She was very busy having children. இந்த பொம்பளை வந்து திருமதி நீதிபதியா இருந்தாலும் ඒ කියන්නේ මේ ඇවිල්ලා එක විනිශ්චයකාරයෙක්ගේ භාර්යාව වුවත් அவங்க ரொம்ப பிஸியா புள்ள பெத்து கொண்டிருந்தாங்க ඇවිල්ලා බොහෝ මේ කාර්ය බහුලක ළමයි හදාගෙන හිටියා 12 10 பிள்ளைகள் මේ එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නෙවෙයි ළමයි 10 දෙනෙක් 7 மகன்மாரும் 3 மகள்மாரும் පිරිමි ළමයි 7 දෙනයි ගැහැණු ළමයි 3 දෙනයි அது மாத்திரமல்ல එපමණක් නොවේ யோபு புத்தகத்தை நீங்கள் வாசித்தால் யோப் පොතේ කියවුවා නම් அந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் செத்து போய் ඒ ළමයි ඔක්කොමලා මැරිලා இந்த சொத்துக்கள் எல்லாம் அழிந்து තියෙන දේපල ඔක්කොම විනාශ වෙලා இவன் சொறி பிடித்து சிரட்டையால் தன்னை சுரண்டி கொண்டு சொறைந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது අර හොරි හැදිලා තම පොල් කටු වලින් කහගෙන ඉන්නකොට கடைசி வரை அந்த கணவனை விட்டு பிரியாமல் அவனோடு இருந்தான் ඒ කියන්නේ අන්තිම අවස්ථාව වෙනකල් තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයාගෙන් වෙන් වෙන්නේ නැතුව සිටියා ඒ அது කාන්තාව. மாத்திரமல்ல එපමණක් නොවේ அவன் சுகமடைந்த பிறகு ඒ කියන්නේ ඒ පුද්ගලයා යෝබ් සුබ වුණාට පසුව செகண்ட் ரவுண்ட் ஒரு 10 15 20 பிள்ளைகள் பெத்து தள்ளிச்சு ඒ කියන්නේ දෙවනි වතාවට ඇවිල්ලා ළමයි 10 දෙනෙක් 20 දෙනෙක් හදන්න ලැබුවා அதே ஆன்ட்டி ඒ ඇන්ටිම சரியா ஆகவே ஒரு நல்ல மனைவியை பார்க்கிறோம் ඒ කියන්නේ හොඳ භාර්යාවක් බලන්න පුළුවන් Mrs. Job is not mentioned in the first 5 verses of this book, but she comes later.
And it says that, when Job lost everything and he was also, he was with rash, he was scratching himself. The wife did not quit him. She stayed with him. And then after he got healed, she began to beget children for Job yet again. So she was a wonderful wife. இவ எப்படிப்பட்ட ஒரு மனைவி என்றால் කොයි වගේ භාර්යාවද කිව්වොත් எந்த நிலைமையிலும் தன்னுடைய கணவனை விட்டு பிரியாத ஒரு மனைவியாக ඒ இருந்தார். කියන්නේ ඕනම අවස්ථාවක තමන්ගේ පුරුෂයාගෙන් වෙන්නුන්නේ නැති එක භාර්යාවක්. So ஒரு நல்ல ஒரு கணவன் ஒரு நல்ல மனைவி. එතකොට හොඳ යහපත් පුරුෂයෙකුත් යහපත් So භාර්යාවකුත් இங்க இருக்கிற மனைவிமாருக்கு கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார்? එතකොට මේ ස්ථානයේ සිටින භාර්යාවන්ට මොනවද ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ? எந்த நிலைமையிலும் ඕනම අවස්ථාවකදී புருஷனுக்காக இருக்க வேண்டிய ஒரு அந்த நிலை இருக்க ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා වෙනුවෙන් නැගී සිටින්න ඕන කියන අවස්ථාවකේ ஆள் எல்லாம் இருக்கிற ஏரியால இருந்து ஒரு வித சிரிப்பு வருது கண்டுக்கிறாங்க. මගේ එක්කලා වගේ කියලා ඉන්න පැත්තක වෙලා ඒක අමුතු විදිහේ හිනාවක් එනවා. பாஸ்டர் ராஜாட ஆளும் அங்கிட்டு தான். මාස රාජාගේ එක්කලා තේ පැත්තට நாங்க இங்கிட்டு உள்ளவங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுவோம். අපි මේ පැත්තේ ඉන්න අයට දේශනා කරමු. சரிங்களா? හරිද? Staying power of a wife is very crucial for the well-being of a husband. கணவனோடு இருக்கிற தாங்குகிற அந்த ஒரு சக்தி, மனைவியினுடைய அந்த சக்தி, அந்த கணவனுக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம். කියන්නේ ස්වාමි පුරුෂයාත් එක්ක ඉඳලා ඒ භාර්යාව දරා ගන්න දේ ඇවිල්ලා ඒ ස්වාමි පුරුෂයාට විශාල ධෛර්යයක් ගෙන දෙනවා. இன்றைக்கு கணவன் மாரை விட்டு போகிற பெண்கள் අද ස්වාමි පුරුෂයන්ව අතහැරලා දාලා දුවන භාර්යාවරු அவருடைய காரணங்களை எடுத்து ඔහුගේ කාරණාවන් අරගෙන யோபுவின் மனைவிக்கு ஏற்பட்ட நிலையை ஒப்பிட்டு பார்த்தால் හැබැයි යෝබ්ගේ භාර්යාවට උනා වූ තත්ත්වය අපි සංසන්දනය කරලා බැලුවා නම් யோபுவின் மனைவியை போன்ற ஒரு சிறந்த மனைவி இந்த உலகத்திலேயே இருந்திருக்க மாட்டாள் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன். ඒ කියන්නේ යෝබ්ගේ භාර්යාවගේ භාර්යාවක් මේ ලෝකෙම ඉඳලා නැතුව ඇති කියලා තමයි මම විශ්වාස The කරන්නේ. wife of Job was so wonderful woman that the circumstances that she went through were so immensely turbulent compared to many women who just leave their husbands. So praise God for this wife. சரி, அடுத்து பாருங்க, இந்த பிள்ளைகளை குறித்து பார்ப்போம். මීළඟට බලන්න මේ දරුවන් පිළිබඳව බලමු. அல்ல, பிள்ளைகளை பார்க்கறதுக்கு முதல்ல මේ දරුවන් බලන්න ප්‍රථමයෙන් இவர்களுடைய அந்த சொத்தை கொஞ்சம் කියන්නේ பார்ப்போம். මොවුන්ගේ දේපල පිළිබඳ ධනවත්කම පිළිබඳව බලමු. Let's see how wealthy they were. Verse 3, and he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 donkeys, and had a large number of servants. He was the greatest man among all the people of the east. அவனுக்கு 7,000 ஆடுகளும் 3,000 ஒட்டகங்களும் 500 ஏர் மாடுகளும் 500 கழுதைகளுமாகிய மிருக ஜீவன்கள் இருந்தது. மன்றி திரளான பணிவிடைக்காரரும் இருந்தார்கள். அதனால் அந்த மனுஷன் கிழக்கத்தி புத்திரர் எல்லாரிலும் பெரியவனாயிருந்தான். ඔහුගේ සම්පත් නම් බැටළුවන් 7,000කුත් ඔටුවන් 3,000කුත් ගොන්බන් 500කුත් කොටලුවන් 500කුත් වැඩකාරයන් ඉතා මහත් ගණනකුත්ය. මෙසේ ඒ මනුෂ්‍යයා නැගෙනහිර දිසාවේ සියලු මනුෂ්‍යයන්ට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨව සිටියේය. ஏன் பிரதர் 2 கிழமையா சர்ச்சுக்கு வரல? ඇයි සහෝදරය ඇවිල්ලා සති දෙකක් සභාවට ආවේ නැත්තේ? ஐயோ பாஸ்டர், இந்த 2 ஆடு இருக்கு இல்லையா, அதை பாத்துக்கிறதுக்கு யாரும் இல்லை. මේ පාස්ටර් මේ එළුව දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ ඒක බලා ගන්න කවුරුත් නැහැ. எத்தனை இடங்கள்ல இப்படி கேள்வி கேட்டிருக்கோம். එතන මේ කී දෙනෙක් මේ ප්‍රශ්නේ අපි நாங்க අහලා ஊழியர் செய்யற இடங்கள்ல எத்தனை பேர் கோழி, අපි සේවය කරන සමහර ஐயோ ස්ථානවල நான் කී දෙනෙක් சர்ச்சுக்கு 3 நாள் கூட்டத்துக்கு வந்தா கோழி ஃபார்மை யாரு பாத்துக்கிறது? කී දෙනෙක් කුකුල නිසා එන්නේ නැද්ද? අයියෝ මම දවස් 3ක් ඇවිල්ලා ඉරිදට ආව නම් එහෙම මගේ කවුද කුකුල් ෆාම් එක ஜனவரி බලන්නේ? மாசம் நீங்க ஆண்டு விழான்னு 3 நாள் வந்து எங்களை பெல்லூட்ல குந்திக்கிற சொல்லுவீங்க. අයියෝ පාස්ටර් ඇවිල්ලා ඔයා කියන වෙලාව දවස් 3ක් ආණ්ඩි මේ සංවත්සරේ කියලා ඇවිල්ලා මේ නවතින කියලා දවස් 4ක්. நம்ம හැබැයි 4 நாளா? thank you. කවුද කුකුල් කූඩුව බලා ගන්න? அதை நான் இன்னும் சொல்லல. இவர் பிரசங்கம் பண்றாரா நான் பிரசங்கம் பண்றேனா? எப்படி தீர்க்கதரிசனம்? இந்த ஆடுகளை பார்க்கிறதுக்கு வழி இல்ல, මගේ එළුව බලා ගන්න වෙලාව மாடுகளை பார்க்கிறதுக்கு வழி இல்ல. හරක් බලා ගන්න විදියක් இருக்கிறதே 1.5 மாடு, ඒ කියන්නේ එන්නේ එකමාරයි හරක් 1.25 ஆடு. 1.3 කාලක් එළුව. ஏன்னா 1 கால்வாசி செத்து, அதான் ඒ சொன்னேன். කියන්නේ භාගයක් මැරිලා ඒකයි කියන්නේ කාලක් මැරිලා. விளங்குதா? இருக்கிறதே ஒரு வீடு, அதுல கூட மூட முடியாத ஒரு கதவு. ඒ කියන්නේ තියෙන්නේ එක ගයක් ඇවිල්ලා ඒකේ වහන්න බැරි දොර. பாம்பு வந்துருமா? නයි එයිලු. வந்தா ආවත් துக்கத்தோட போயிரும். දුකෙන් යනවා. நம்ம வீடுகளுக்கு பாம்பு வந்தா கவலையோட போயிரும். ඒ කියන්නේ අපේ ගෙවල් වලට නයි ආව නම් දුකෙන් ආපහු හැරිලා යනවා. ஏன்னு சொன்னா நமக்காவது நல்ல புத்து இருக்குது. ඇයි කිව්වොත් අපිට පමණක් හොඳ හොඳ මේ කුමහනක් තියෙනවා නේද? කුමහක් තියෙනවා. இந்த ஆக்கள் இவ்வளவு பரிதாபப்படுறாங்களேன்னு வேதனைப்பட்டு போயிரும் அந்த ඒ කියන්නේ பாம்பு. මේ අය මෙච්චර දුක් වෙනවනේ කියලා ආපහු හැරිලා යනවා.
அந்த கல்லை எல்லாம் வந்து களவு எடுக்கிற அளவுக்கு நம்ம ரேஞ்ச் கிடையாது. ඒ කියන්නේ හොරු ඇවිල්ලා හොරා ගන්න තරම් ඇවිල්ලා අපේ දේවල් නැහැ. இந்த ஆளை பாருங்க. නමුත් මේ පුද්ගලයා බලන්න. எந்த தெய்வமே, මගේ දෙයියනේ. 7000 ஆடு 7000ක් බැටළුවා. ஒட்டகம் 3000 ஒட்டகம் 3000ක් ඔටුවන් 500 ஜோடு மாடு, அதாவது 1000 மாடு. කියන්නේ ගොන් බහන් 500ක්. කියන්නේ 1000ක්. 500 பைபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்ல 500 கழுதைகள். කොටලුවන් 500ක්. சரியா? இதெல்லாம் போக இதெல்லாம் பார்த்துக்கிறதுக்கு வேலைக்காரங்க. කියන්නේ මේ ඔක්කොම බලා ගන්න වැඩකාරයන්. இவ்வளவு விஷயங்கள் இருந்தும் දැන් මෙච්චර විෂයන් තිබිලත් தேவனை தேட அவனுக்கு நேரம் இருந்தது. දෙවියන් වහන්සේ හොයන්න ඔහුට වෙලාව තිබ්බා. Having all these accoutrements, he still had time to seek God. கர்த்தருக்குள் நேர்மையாக நிற்க இவனுக்கு நேரம் இருந்தது. ස්වාමින් වහන්සේට අවංකව ඉන්න ඒ වෙලාව තිබ්බා ඒ පුද්ගලයා. இந்த லிஸ்ட பார்த்துட்டு එතකොට මේ லிஸ்ட் එක බලලා இனி நாங்க யாராவது අපි ආයේ කවුරු හරි ஜெபம் பண்ண டைம் இல்ல, යාඥා කරන්න වෙලා නැහැ. சர்ச் வர டைம் இல்ல, සභාවට එන්න වෙලාවක් නැහැ. உபவாசிக்க டைம் இல்ல නිරාහාර වෙන්න වෙලාවක් නැහැ. அப்படின்னு சொன்னோம்னா එහෙම කියලා කිව්වනම් யோபுட செருப்பை கொண்டாந்து அடிச்சுக்கிறோம், ஆனா அதுக்கு சான்ஸே இல்ல. යෝබ්ගේ සරප්පුව ගෙනල්ලා ගහ ගන්න ඕනේ. හැබැයි ඒකට අවස්ථාවක් නැහැ. You know, we could never say that we are busy to be in the Lord comparing to what this guy had. இப்ப பிள்ளைகளை பத்தி பார்ப்போம். දැන් ළමයි ගැන බලමු. Verse 4. His sons used to take turns holding feasts in their homes, and they would invite their 3 sisters to eat and drink with them. அவன் குமாரர் அவனவன் தன் நாளிலே தன் வீட்டிலே விருந்து செய்து தங்கள் 3 சகோதரிகளையும் தங்களுடைய போஜனம் பண்ணும்படி அழைப்பார்கள். තවද ඔහුගේ පුත්‍රයෝ ගොස් එකිනෙකා තම තමාගේ දවසේ තම තමාගේ ගෙදරදී මංගල්‍ය පවත්වන්නටත් තමන් සමග කෑම බීම පිණිස තමන්ගේ සහෝදරයන් තුන්දෙනාට අඩගස්වා අරින්ටත් පුරුදුව සිටියෝය. Children's Day. ළමා දිනය. பிள்ளைகளுடைய நாள். பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்றேன், ළමයින්ට කියන්න. உங்க சகோதரங்களோட எப்படி இருக்கிறீங்க? ඔබගේ සහෝදරයන් එක්ක සහෝදරයන් එක්ක உங்க சகோதர சகோதரிகளோட எப்படி இருக்கிறீங்க? ඔබේ සහෝදර සහෝදරයන් එක්ක කෙසේද සිටින්නේ? இவ்வளவு பெரிய பணக்கார யோவனுடைய பிள்ளைகள், ஆம்பளை பிள்ளைகள், මෙච්චර ධනවත් ඇවිල්ලා ඒ යෝබ්ගේ පිරිමි දරුවන් இவனுங்க பாட்டி வச்சானுங்கன்னா இந்த காலத்துல உள்ள பிள்ளைகள் அந்த என்ன தெரியுமா செய்யும்? ඒ කියන්නේ මොවුන් සාද තිබ්බන කොහමද? හැබැයි අද කාලේ කට්ටිය සාදයක් තිබ්බන කොහමද දන්නවද ඉන්නේ? தங்கச்சிமார் வரட்டான்னு கேட்டா கூட நீங்க எல்லாம் இங்க வரக்கூடாது மேடம், නංගිලා එන්නද කියලා හවනම් අනේ ওই කට්ටිය මේ පැත්තට නම් එන්න එපා. உங்க வேலையை பாத்துக்க. இது நம்ம பாட்டி, ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருவானுங்க, 4 பேர் வருவானுங்க, நாங்க இங்க கொஞ்சம் தெரியாத அது இது இருக்கும். ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා අපේ පාටිය ওই කට්ටිය නම් එන්න එපා. ඔය කට්ටිය පාඩු වැඩ බලන්න දන්නද அதுதான் මෙතන? இன்றைக்கு பிள்ளைகள். ඒ තමයි අද ඉන්න දරුවෝ. அன்றைய யோபின் பிள்ளைகள் නමුත් එදා යෝබ්ගේ දරුවන් அவர்கள் அவரவர் வீட்டிலே ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ නිවෙස්වල விருந்து வைக்கும் போது ඒ කියන්නේ සාදයන් පවත්වනකොට விருந்தாளிகளாய் யாரை கூப்பிடுவார்கள்? කවුද සාදයට ඇරයුම් කරනු ලබන්නේ? சகோதரிகளை. සහෝදරියන්ව. எவ்வளவு அருமையான குடும்பம்னு பாருங்க. කියන්නේ කොච්චර ලස්සන අදාද- එක පවුලක්ද කියලා බලන්න. சகோதரிகளுக்காக விருந்து வைக்கிற சகோதரர்கள். ඒ කියන්නේ සහෝදරියන් උදෙසා ඒ කියන්නේ සාදයන් පවත්වන්නව සහෝදරවරු. இன்றைக்கு எத்தனை சகோதரர்கள் தங்கள் சகோதரிகளை கணக்கெடுக்கிறார்கள்? එතකොට අද කී දෙනෙක් සහෝදරයන් තමන්ගේ සහෝදරියන්ව ගණන්ට ගන්නවද? எத்தனை சகோதரர்கள் தங்கள் சகோதரிகளை வேலைக்காரிகளை போல කී நடத்துகிறார்கள்? දෙනෙක් තමන්ගේ සහෝදරයන් ඇවිල්ලා තමන්ගේ සහෝදරයන් වැඩකාරයන් වගේ හසුරුවනවද? எத்தனை சகோதர சகோதரிகள் ஒருவர் சந்தோஷமா இல்லை? කී දෙනෙක් සහෝදර සහෝදරියන් අද සන්තෝෂයෙන් නැද්ද? ஆனால் இந்த குடும்பம், නමුත් මේ පවුල குடும்பத்துக்குள்ளே ஒரு சந்தோஷ கொண்டாட்டம் இருந்த ஒரு குடும்பம். ඒ කියන්නේ පවුල තුලම ඇවිල්ලා සන්තෝෂයෙන් වැగిරෙනා වූ එක පවුලක්. You know, the main thing that I see here is that this family had internal entertainment system. இந்த குடும்பத்துக்குள்ளே கொண்டாட்டம் இருந்தது. ඒ කියන්නේ මේ පවුල ඇතුළතම මංගල්‍යයන් තිබුණා. உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த பிரசங்கத்துக்கு தலைப்பு நீங்க வச்சுக்கிறீங்க. ඔබලාට පුළුවන් නම් මේ දේශනාවට ඇවිල්ලා මාතෘකාව මෙන්න මෙහෙම තියාගන්න. கொண்டாட்டமான குடும்பம். මංගල්‍ය පවුල. එතකොට හිතයි පාස්ටර් මංගලගේ පවුල ගැන කතා කරනවා කියලා. නෑ. උත්සවකාරී පවුල. හරිද? A family of festivity. FF. Okay, a family of festivity. You know, they had family get together which was like a feast. இவர்களுடைய அந்த குடும்ப ஐக்கியமே ஒரு பெரிய பார்ட்டி. ඒ කියන්නේ මොවුන්ගේ පවුලේ එකමුතුකමම ඇවිල්ලා ලොකු සාදයක්.
பாருங்க இவ்வளவு ஒரு சந்தோஷமான குடும்பம். දැන් බලන්න කොච්චර සන්තෝෂෙන් ඉන්න පවුලක්ද කියලා. எப்ப பார்த்தாலும் குடும்பத்துல சந்தோஷம். ඒ කියන්නේ නිතරම බැලුවා නම් පවුලේ සන්තෝෂය. அவன் முறையின்படியே ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ ප්‍රකාරයට விருந்து செய்வாங்களாம். ඒ කියන්නේ මේ මංගල්‍ය පවත්වනවා. வாவ், பாருங்க எவ்வளவு ஒரு சந்தோஷமான ஒரு குடும்பம். ඒ කියන්නේ කොච්චර සන්තෝෂෙන් ඉන්නව எவ்வளவு පවුලක්. வசதி இருந்தாலும் කොච්චර පහසුකම් තිබුණත් சந்தோஷமான குடும்பமாக இருந்தார். සන්තෝෂෙන් සිටියව පවුලක් වශයෙන් සිටියා. Verse 5. When a period of feasting had run its course, Job would send and have them purified. Wow. வாசிங்க 5வது வசனத்தை. விருந்து செய்கிற அவரவருடைய நாள் முறை முடிகிற போது யோபு ஒருவேளை என் குமாரர் பாவம் செய்து தேவனை தங்கள் இருதயங்களிலே தூசித்திருப்பார்கள் என்று சொல்லி அவர்களை அழைத்தனுப்பி பரிசுத்தப்படுத்தி அதிகாலமே எழுந்து அவர்கள் எல்லாருடைய இலக்கத்தின்படியேயும் சர்வாங்க தகன பலி செலுத்துவான். இந்த பிரகாரமாக யோபு அந்நாட்களிலே செய்து வருவான். ඔවුන්ගේ මංගල්‍ය දවස් ගත වූ පසු යෝබ් පණිවිඩයවා ඔවුන් පිරිසිදු කරවා පසුවදා අලුයම නැගිට ඔවුන් සියල්ලන්ගේ ගණන ලෙස දවන පූජා ඔප්පු කළේය. මක්නිසාද සමහර විට මාගේ පුත්‍රයන් පව්කොට තමුන්ගේ සිත්වලින් දෙවියන් වහන්සේට දොස් කිවා වෙන්න පුළුවනයි යෝබ් කීවේය. යෝබ් සෑම විට මෙසේ කළේය. இந்த 5வது வசனத்துல நிறைய விஷயம் இருக்குது. මේ පස්වෙනි පදේ ඇවිල්ලා ගොඩාක් විෂයන් තිබෙනවා. பிள்ளைகள் சந்தோஷமாக கொண்டாடும் போது ළමයි සන්තෝෂෙන් සාද පවත්වන විට யோபு இங்கிதம் தெரிந்த அப்பனாக நடந்து கொண்டான். ඒ කියන්නේ යෝබ් විමසිලිවත්වම ඒ දරුවන් කෙරෙහි කටයුතු කරනු ලැබුවා. When the children had a party, Job behaved like a gentleman. How? He did not go and poke his nose there. எப்படி அவன் அங்கே போய் பிள்ளைகளுடைய விருந்திலே மூக்கை நுழைக்கவில்லை. ඒ කියන්නේ යෝබ් ඇවිල්ලා ඒ දරුවන්ගේ සාදය ඇතුළට ගිහිලා ඇවිල්ලා කෙලින්ම ඇවිල්ලා ඔහුගේ නාය දැම්මේ නැහැ. அதாவது பிள்ளைகள் விருந்து கொண்டாடி சந்தோஷமாக இருக்கும்போது ඒ කියන්නේ ළමයි සන්තෝෂයෙන් ගත කරනකොට ஒரு கட்டுப்பாடான அப்பனாக මෙයා ඇවිල්ලා නිකන් දැඩි මතධාරී පියෙක් ලෙස நான் பார்க்கணும். මම බලන්න ඕන. என்ன பேசிக்கிறீங்கன்னு பார்க்கணும். මොනවද කතා කරන්න කියලා බලන්න என்ன பண்றீங்க அந்த மாதிரி பண்ணல. මොනවද කරන්න ඕන කියලා බලන්න ඕන. එහෙම නෙවෙයි. என்ஜாய் பண்ணுடின்னு விட்டார். ඒ කියන්නේ නුඹලා සන්තෝෂ වෙන්න කියලා අතහැරියා. பாருங்க ஒரு பேலன்ஸ்ட் அப்பா. ඒ කියන්නේ හැම දෙයක්ම බැලන්ස් එකේ කරන එක පියෙක්. He was a balanced father. He did not go to those parties to protect his children. You know, he just let them have a gala time. அவர்கள் நன்றாக என்ஜாய் பண்ண அவன் இடம் விட்டான். ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට බොහෝ සතුටු වෙන්න අතහැරනු ලැබුවා. ஆனால் නමුත් அவர்களுடைய பரிசுத்தத்தை குறித்து கவனமாயும் இருந்தான். නමුත් ඔවුන්ගේ ශුද්ධකම පිළිබඳව ඇවිල්ලා ප්‍රවේශමින් සිටියා. அந்த விருந்து முடிந்தவுடன் ඒ සාදය හමාරුණ ගමන් எல்லாரையும் பெரிய வீட்டுக்கு அவருடைய வீட்டுக்கு அழைத்து அனுப்பினான். ඒ කියන්නේ හැම දෙනාම ඇවිල්ලා ඔහුගේ නිවසට කැඳවනු ලැබුවා. அந்த பிள்ளைகளும் ඒ ළමයිනුත් வந்தார்கள். පැමිණියා. கீழ்ப்படி உள்ள பிள்ளைகள். කීකරු ළමයි. இந்த காலத்துல මේ කාලේ அடுத்த ரூம்ல இருந்துகிட்டு புள்ளைய கூப்பிட்டாலும் ඒ කියන්නේ අනිත් කාමරේ ඉඳලා ඇවිල්ලා ළමයට කතා කරන ஏன் ඇයි முக்காவாசி நேரம் கேட்கவே கேட்காது. ඒ කියන්නේ ඇහෙන්න භාගයක් ඇහෙන්නෙම නැහැ. கால்னு கத்தி அம்மா அப்பா கூப்பிடும் போது சத்தமே இருக்காது. ඒ කියන්නේ කෑ ගහලා අම්මයි තාත්තයි කතා කරනකොට ඇහෙන්නෙම නැති විදිහට ඉන්නවා. கூப்பிட்டு பார்த்துட்டு சரி வரல இந்த புள்ள இருக்கிற ரூமுக்கு போனா කතා කරලා බලන තැන ඒ ළමයා ඉන්න රූම් එකට ගියා නම් என்ன இருக்கும்? මෙහෙම ඉන්නවලු හොල්ලෝගෙන. கிட்ட போய் பார்த்தா தான் தெரியும் இந்த போட்டுக்கிட்டு பம் 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 பம்னு வாக்மன்ல பாட்டு கேட்டுட்டு இருக்கும்போது அம்மா கூப்பிடுறது கேட்கவா போகுது. ඒ කියන්නේ ළඟට ගිහලා බලපුවම තමයි ඇවිල්ලා කන ඇතුලේ වෝක්මන් එක ගන්න බුම් බුම් ගාගෙන ඇවිල්ලා අහගෙන ඉන්නේ. அம்மா இல்லாட்டி அப்பா கோவத்துல போயிட்டு புடுங்கணும். இந்த காலத்துல பிள்ளைகள் அப்படித்தான். අම්මයි තාත්තයි ගිහිල්ලා ඒක ගලවලා අයින් කරලා ඇවිල්ලා ඒකට එක දේවල් කියගෙන ඉන්නේ. Praise God for Job's children. They were not like today's kids. When they were summoned, they showed up. அழைத்த பொழுது அந்த பிள்ளைகள் வந்தார்கள். ඒ කියන්නේ කැඳවනකොට ඒ ළමයි ඇවිල්ලා තමන්ගේ පියාගේ නිවසට පැමිණියා. அப்பா என்ன செய்கிறார்? පියා මොනවද කරන්නේ? அவர்களை சுத்திகரிக்கிறார். ඔවුන්ව පිරිසුදු කරනු ලැබුවා. ஒரு அப்பனுடைய கடமை தன்னுடைய பிள்ளைகளை சுத்திகரிக்கிறது. එක පියෙක්ගේ වගකීම මොනවද? තමන්ගේ දරුවන්ව ඇවිල්ලා පිරිසුදු කිරීම. எனக்கு தெரியாது. මට දන්නේ නැහැ. என்னமாவது பண்ணிட்டு போட்டும். මොන හරි කරගත්තද? எப்படியாவது பண்ணிட்டு போட்டும். ඕන දෙයක් කරගත්තද? அப்படி விடுற ஆள் அப்பன் கிடையாது. එහෙම අතහරින එක පියෙක් නොවේ. ரஸ்தியாதுக்காரன். රස්තියාදුකාරයා. சரியா? அப்பன் பிள்ளையை சுத்திகரிக்க வேண்டும்.
පියා මොනවද කරන්න ඕන? දරුවව පිරිසුදු කරන්න අවශ්‍යයි. விசேஷமாக ரட்சிக்கப்பட்ட அப்பன்மார் பிள்ளைகளை சுத்திகரிக்க வேண்டும். විශේෂයෙන්ම ඇවිල්ලා ගැලවීම ලැබූ පියවරුන් ඇවිල්ලා දරුවන්ව පිරිසුදු කරන්න අවශ්‍යයි. வார்த்தையால் கழுவ வேண்டும். වචනයෙන් පිරිසුදු කරන්න ඕන. அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று ஆராய வேண்டும். ඔවුන් මොනවද කරන්න කියලා හොයලා බලන්න ඕන. யாருக்கு SMS அடிக்கிறார்கள் என்று பார்க்க வேண்டும். කාටද SMS ගහන්න කියලා බලන්න ඕන. யாரோடு ஸ்கைப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று தேட வேண்டும். කාත් එක්කද ස්කයිප් කරගෙන ඉන්නේ කියලා බලන්න ඕන. யாருடைய ஃபேஸையும் அவர்களுடைய புக்கில வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று பார்க்க வேண்டும். ආගේ මූණ දැවිලා ඒ කට්ටියගේ පොතේ තියන් ඉන්නේ කියලා බලන්න ඕන. இதெல்லாம் தெரியாம இளிச்சவாய் மாதிரி இருந்தா එහෙනම් මේ මොනවද දන්නේ නැතුව මෝඩයෝ වගේ හිටියා නම් யோபு மாதிரியே இருக்க முடியாது. යෝබ් වගේම ඉන්න බෑ. So today's parents, today's fathers must look into the matters of their children. They need to know who they are texting to, who they are Skyping with, who's Facebook friends, who are Facebook friends. Today many parents are oblivious to what's happening in the children's lives. தங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில நடக்கிற நிறைய விஷயங்கள் பெற்றாருக்கு தெரியாது. අද බොහෝ අවසනාවන්ත ලෙස තමන්ගේ දෙමාපියන් ඇවිල්ලා දරුවන්ගේ ජීවිතවල මොනවද වෙන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. யோபு என்ன செய்கிறான்? அவர்களை යෝබ් කුමද මොනවද කරන්නේ? ඔන්න පිරිසුදු කරනවා. சுத்திகரித்து පිරිසුදු කරලා அவன் ஆண்டவரிடத்துக்கு பலிகளை கொடுக்கிறான். ඒ කියන්නේ ඔහු ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ ඇවිල්ලා පූජා පවත්වනවා. அவன் அழைத்து அனுப்பி ඒ කියන්නේ ඔවුන් කැඳවගෙන ඇවිත් பலியிட கொண்டு வரான். පූජා දෙන්න රැගෙන යනවා. அதாவது இந்த காலத்துல யோபு இருந்திருந்தான்னா பிள்ளையை இழுத்துக்கிட்டு வந்திருப்பான் சர்ச்சுக்கு வா. ඒ කියන්නේ මේ අද වගේ යෝබ්ලා හිටියනම් ඇවිල්ලා කොහොමද කියන්නේ ඇදගෙන එනවා යම් චර්ච් එකට. இந்த காலத்துல பிள்ளைகள் எப்படி தெரியுமா? මේ අද කාලේ ළමයි කොහොමද දන්නවද? நான் சர்ச்சுக்கு வரல. මං චර්ච් එකට එන්නේ නැහැ. வரல. அப்ப நாங்க கேட்போம், ஏன் உங்க பிள்ளை வரல? ඇයි ඔයාගේ ළමයා එන්නේ නැති කියලා අපි අහනවා. மாட்டேன்னு ஒத்த கால்ல நிக்குது. ඒ කියන්නේ එන්නේ නැහැ කියලා තනි කකුලෙන් හිටගෙන அப்ப ඉන්නවා. நீங்க யார் அந்த பிள்ளைக்கு? එතකොට ඔබ කවුද ඒ අම්මා. දරුවට අම්මා அப்பா. තාත්තා நான் சொல்றத கேட்காங்களா? කියන්නේ නැද්ද இல்ல. අහන්නේ ஏன்? නැද්ද ඇයි யோபுவினுடைய அந்த முறையை இன்றைக்கு நிறைய பெற்றோர் தவற விட்டிருக்கிறார்கள். අද යෝබ්ගේ අර ඒ ගුණාංග ඇවිල්ලා බොහෝ දෙමාපියන් අතපසු කරලා තියෙනවා. ஒரு பிள்ளை திருமணம் செய்து போகும் வரை එක ළමයෙක් විවාහ වෙන්න යන තෙක් அந்த பிள்ளையினுடைய பரிசுத்தத்தை பெற்றார் காக்க வேண்டும். ඒ ළමයාගේ පිරිසුදු භාවය දෙමාපියන් විසින් රකින්න අවශ්‍යයි. Until a child is married and gone, it's the responsibility of the parents to look into the spiritual welfare of the children. Spiritual welfare, ஆவிக்குரிய விஷயங்களிலே பெற்றார் கவனமாய் இருக்க வேண்டும் பிள்ளைகளை குறித்து. දරුවන්ගේ ආත්මික භාවය පිළිබඳව දෙමාපියන් ප්‍රවේශමෙන් සිටින්න අවශ්‍යයි. அவன் தன்னுடைய பிள்ளைகளை குற்றம் சாட்டவில்லை. ඒ කියන්නේ ඔහු ඇවිල්ලා තමන්ගේ දරුවන්ට බැන්නේ නැහැ. அவன் தன்னுடைய பிள்ளைகளை புரிந்து கொள்ளாமலும் இல்லை. ඒ කියන්නේ ඔහු ඇවිල්ලා දෙවියන්ගේ තමන්ගේ දරුවන්ව තේරුම් ගන්න නැතුවත් නොවේ. இந்த பாட்டின்னு வந்து ஜோக் எல்லாம் ஆடிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஏதாவது மிஸ் ஆகத்தான் செய்யும். ඒ කියන්නේ සාදයක් කියලා කිව්වනම් මේ විහිළු තහළු කරනකොට මොන හරි දෙයක් පොඩක් මිස් වෙලා යන්න ඉඩ තියෙනවා. Sometimes when you have a party and a gala time, sometimes things go overboard. So this guy knew, Job knew that maybe my children did some sins. So he was very particular that his children would be cleansed. ஆகவே தன்னுடைய பிள்ளைகள் பரிசுத்தம் அடைய வேண்டும் என்று அவன் விரும்பினான். ඒ නිසා තමන්ගේ දරුවන් ඇවිල්ලා පිරිසිදුව සිටින්න ඕන කියලා ඇවිල්ලා ඔහු කැමති වුණා. ஆகவே ஒரு பேலன்ஸ்ட் ஆளா இருந்தார் அவர். ඒ නිසා ඔහු සමානත්වයෙන් කටයුතු කරනු ලැබුවා. அவர்களை கொண்டாடவும் விட்டான். ඔවුන්ට සාද පවත්වන්නත් අතහැරියා. அதே நேரம் கவனமாயும் ඒ වගේ ප්‍රවේශමෙනුත් කටයුතු කරා. ஆகவே எங்களுடைய பிள்ளைகளை குறித்து එතකොට අපේ දරුවන් පිළිබඳව நாங்கள் அந்த பேலன்ஸ்ட் லைஃப் இருக்க வேண்டும். සමානත්වයෙන් අපි කටයුතු කරන්න අවශ්‍යයි. அதாவது அவர்களை கொண்டாட விடவும் வேண்டும். ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට සතුටු වෙන්නත් අතහරින්න ඕන. விளையாட விடவும் வேண்டும். செல்லங்கராண்ட இடதேண்டோனி. We need to allow our children to have a good time. They need to have their friends. They need to have a good time. அவர்கள் சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும். ஆனால் அவர்களை குறித்து கவனமாயும் இருக்க வேண்டும். නමුත් ඔවුන් සන්තෝෂයෙන් ඉන්නත් ඕන. නමුත් ඔවුන් පිළිබඳව අපි ප්‍රවේශමෙන් ඉන්න අවශ්‍යයි. ஏனென்றால் கிறிஸ்துவுக்கு முன் 2500 வருஷங்களுக்கு முன்பே இப்படி கவனமாய் ஒரு மனுஷன் இருந்தான் என்றால் ඇයි කිව්වොත් එහෙම ක්‍රිස්තු පූර්ව 2500කට අවුරුදු 2500 කාලේ ඇවිල්ලා මෙවැනි මිනිසෙක් මෙවැනි ආකාරයට ප්‍රවේශමෙන් සිටියා නම් இந்த பொல்லாத உலகத்திலே இந்த காலத்திலே எவ்வளவு கவனமாய் இருக்க ඒ வேண்டும். කියන්නේ මේ අද කාලින ලෝකයේ තුල ඇවිල්ලා අපි කතරම් ප්‍රවේශමෙන් ඉන්න අවශ්‍යද? ஏன் கிறிஸ்துவுக்கு முன் 2500 சொன்னேன் தெரியுமா? ඇයි ක්‍රිස්තු පූර්ව 2500 කියලා කිව්වේ දන්නවද? இந்த யோபுவின் காலத்திலே யோபுவினுடைய தலைமையில் தான் எகிப்தின் பிரமிடுகள் கட்டப்பட்டன. ඒ කියන්නේ මේ යෝබ්ගේ කාලේ ඇවිල්ලා යෝබ්ගේ නායකත්වයේ තමයි ඇවිල්ලා ඒ ඊජිප්තුවේ පිරමීඩ් වල அது ஒரு வேறொரு ஆராய்ச்சி. அதெல்லாம் இங்க தேவையில்லை. ඒක වෙනම මේ සොයා ගැනීමක්. ඒක මේ අවශ්‍ය නැහැ. யோபுவின் காலம் அதுதான் என்று எங்களுக்கு நிச்சயமாய் தெரியும். ඒ කියන්නේ යෝබ්ගේ කාලේ ඒක තමයි කියලා අපිට දන්නව හරියක්. So Job was instrumental in building the pyramids 2500 BC, in 2500 BC. So that's the time, and we know that not from the Bible but from external sources. சரி, இந்த நேரத்திலே ஆண்டவர் எங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறார் என்று மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்திட்டு நாங்கள் ஜெபித்து முடிக்க போகிறோம். එතකොට මේ අවස්ථාවේදී දෙවියන් වහන්සේ අපිට මොනවද කියන්නේ කියලා අපි මතක් මෙනෙහි කරලා අපි නැවතතාවක් අපි යාඥා කරන්න යනවා. பிள்ளைகள் கர்த்தரால் வரும் சுதந்திரம். දෙවිය
ළමයි. ළමයි දරුවන්ගෙන් පැමිණෙන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේගෙන් පැමිණෙන නිදහස තමයි දරුවෝ. Children are a precious gift from the Lord. Right? அப்போ அந்த பிள்ளைகளை நாங்கள் வளர்க்கும் போது එතකොට ළමයිව අපි හදනකොට யோபு தன் பிள்ளைகளை வளர்த்தது போல வளர்க்க வேண்டும். යෝබ් තමන්ගේ දරුවන් කෙසේද හැදුවේ ඒ ආකාරයෙන් අපි හදන්න We අවශ්‍යයි. need to bring up our children the way Job brought his children up. அதாவது யோபுவே ஒரு நல்ல மனுஷனாக இருந்தான். එනම් යෝබ් මේක යහපත් පියෙක් ලෙස කටයුතු කරා. நாங்கள் நல்லவர்களாக இருந்தால் தான் எங்களுடைய பிள்ளைகளை நல்லவர்களாய் வளர்க்க முடியும். අපි හොඳ අයව සිටියා නම් තමයි අපේ දරුවනුත් හොඳට හදන්න පුළුවන්. வேதம் இல்லாத, බයිබල් නැතුව, சபை இல்லாத, සභාවක් නැතුව, தலைமைத்துவம் இல்லாத காலத்தில் නායකත්වයක් නැති காலයක யோபு அவ்வளவு பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்தார் என்றால், යෝබ් එතරම් සුද්ධව ජීවත් වුණා නම් வேதம் இருக்கிற, தலைமைத்துவம் இருக்கிற, சபை இருக்கிற இந்த காலத்திலே எங்களால் நிச்சயமாக பரிசுத்தமாய் வாழ முடியும். ඒ කියන්නේ බයිබලයේ තියෙන නායකත්වයේ තියෙන සභාව තියෙන මේ කාලයක ඇවිල්ලා අපිට අනිවාර්යයෙන්ම සුද්ධව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ஒரு நல்ல பெற்றோராய் இருந்தால் நம்முடைய பிள்ளைகளும் நல்ல பிள்ளைகளாய் இருப்பார்கள். හොඳ දෙමව්පියන් වශයෙන් සිටියා නම් අපේ දරුවනුත් හොඳට සිටිනවා. If we are a good parents, then our children would be good children. If we are good parents, we'll have good children. அத்தோடு அந்த பிள்ளைகள் நல்ல பிள்ளைகளாய் இருந்தாலும் ඒ වගේ මේ ළමයි යහපත්ව සිටියත් ஜேசுதாஸ் பாடி இருக்கிறார், ජේසුදාස් කියන පුද්ගලයා ගායනා කරලා තියෙනවා. எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தையும் தான் மண்ணில் பிறக்கையிலே அவன் நல்லவன் ஆவதும் தீயனவன் ஆவதும் அன்னை வளர்ப்பினிலே. ඕනම දරුවෙක් පොළොවේ ඉපදෙනකොට හොඳ දරුවෙක් හැටියට තමයි ඉපදෙන්නේ. නමුත් ඒ දරුවා නරක හොඳ වෙන එක අම්මගේ අතේ තියෙන්නේ කියලා. அது நிறைய உண்மை இருக்கிறது. ඒකේ බොහෝ සත්‍යතාවයන් තිබෙනවා. பிள்ளைகளை நாங்கள் வளர்க்க வேண்டிய விதத்திலே வளர்க்க வேண்டும். දරුවන්ව වර්ධනය කරන්න ඕන ආකාරය අපි වර්ධනය කරන්න අවශ්‍යයි. கட்டுப்படுத்தி அவர்களை அடக்கி வைக்க கூடாது. ඔවුන්ව දඬුවම් දීලා ඔවුන්ව හිර කරලා එහෙම තියාගෙන ඉන්න හොඳ නැහැ. அவிழ்த்து போட்ட நாய்களை போல ஓட விடவும் கூடாது. නිකන් ඇරලා දාපු බල්ලෝ වගේ දුවන්න දෙන්න හොඳ නැහැ. ஒரு அளவோடு நாங்கள் அவர்களுக்கு சுதந்திரமும் கொடுத்து அவர்களை குறித்து அக்கறையோடும் இருக்க வேண்டும். එක සමානත්වයකින් ඔවුන්ට නිදහස දීලා ඔවුන් එක්ක අපි ආශ්‍රය කරන්න ඕන. We shouldn't let them loose, we shouldn't tight them, we should just let them have their fun, but then we should be very careful about their holy life. ஆண்டவருக்குள்ளே அவர்களை நடத்த வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේ තුල ඔවුන්ව යොමු කරන්න අවශ්‍යයි. அவர்கள் தப்பு ஏதாவது செய்தால் அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்தி ඔවුන්ව වැරද්දක් මොන හරි කරලා නම් ඒ පිරිසුදු කරලා ஆண்டவருக்கு முன்பாக குடும்பத்தை தூய்மையாய் வைத்திருக்க வேண்டிய பொறுப்பு அந்த தகப்பனுடையது. දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ පවුල සුද්ධව තබා ගැනීමේ නායකයාගේ පවුලේ නායකයාගේ අවශ්‍යතාවය. ඒ කියන්නේ இப்படி ஒரு நல்ல குடும்பமாக මෙවැනි වූ යහපත් පවුලක් ලෙස உங்கள் ஒவ்வொருடைய குடும்பமும் வர வேண்டும் என்று தான் நான் விரும்புகிறேன். සෑම පවුලක්ම එන්න ඕන කියලා තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ஆனா அப்படி இருந்தா தான் பிசாசு போயிட்டு பிரச்சனை இழுப்பான், அது வேற. නමුත් එහෙම අයකට තමයි ගිහලා යක්ෂයා ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න අදින්නේ, ඒක වෙන දෙයක්. ஆனாலும் கர்த்தர் கடைசியிலே பெரிய ஆசீர்வாதங்களை யோபுக்கு கொடுத்தார். නමුත් අවසානයේ ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා යෝබ්ට ඇවිල්ලා බොහෝ ආශිර්වාද ලබා දුන්නා. நாங்க எழுந்திருந்து ஜெபம் பண்ணி අපි නැගිසිල්ල යාඥා කරමු.